Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lesson with me, your English teacher. Today, we are going to learn about the singular and plural of nouns. We also learn about countable and uncountable nouns and shopping lists. Singular nouns yaitu kata benda tunggal. We use a or and in singular nouns. A and an means one. That's why we use them in singular nouns. Jadi a dan and itu adalah artinya satu. Jadi kita menggunakannya untuk kata benda singular. There are the rules of a and an. Jadi ada peraturan dari penambahan a dan and dalam satu kalimat. We use and before a word noun starts with the vowel sounds. Jadi kita menggunakan and jika suatu kata noun tersebut berawalan dengan bunyi huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. Meanwhile, sedangkan, we use a only before a word that starts with the consonant sounds. Jadi kita menggunakan a jika suatu kata benda tersebut berawalan dengan bunyi huruf konsonan. Except, kecuali, jadi huruf konsonan itu huruf yang kecuali a, i, u, e, o. Examples, contohnya, I need pen. Nah, pen di sini adalah consonant sounds, adalah bunyi huruf konsonan. Jadi kita menggunakan a. I need a pen. And then, can I have blah 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 blue pen please? Blue. Blue adalah berawalan dengan bunyi huruf konsonan b. Blue. Jadi kita menggunakan a. And then we need blah 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 egg. Egg. And blah 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 onion. Nah, di sini egg adalah vowel sounds ya, karena berawalan dengan huruf vokal. And then onion. Onion adalah same ya, berawalan dengan bunyi huruf vokal. Jadi kita menggunakan and. Alright, and then the last one, let's see it in blah 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 U shape. Nah, di sini kita membacanya bukan U shape, tetapi kita membacanya dengan U. Nah, U adalah suatu kata yang berawalan dengan bunyi konsonan. Nah, jadi kita menggunakan a bukan and karena di sini kita membacanya u bukan u. Nah, jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah vowel sounds and consonant sounds, bukan hurufnya tetapi bunyinya. And then we have plural nouns. Plural means jamak. Nah, jadi kita menggunakannya hanya untuk benda yang bersifat lebih dari satu. So, in plural nouns, there are several conditions. The first one, we add s or es to make plural nouns. Jadi yang pertama kita menambahkan s atau es untuk membuat suatu kata benda tersebut jamak. For example, he has two. Dia memiliki dua bikes. Bikes adalah sepeda. But I have only one bike. Nah, karena di sini bike, maka kita menambahkan s. And then please prepare for two glasses. Two glasses for both of us. Nah, jadi untuk suatu kata benda yang berakhiran dengan ch, ch, x,
Kemudian as, you can add es. Jadi, jika suatu kata benda berakhiran dengan huruf ch, x, dan s, kalian bisa menambahkan es. Nah, jadi selain itu, kalian tinggal menambahkan s. And then the second one is irregular plural forms. Irregular artinya tidak beraturan. So it means that you have to remember because the form will be different from the singular ya. Jadi ini harus kalian ingat karena perubahannya tidak menambahkan es atau s. Please remember there are some plural nouns which do not come with s and es. For example, child. Child anaknya hanya satu. And then if it become plural, you have to change it into children. Nah, jadi bentuk pluralnya child adalah children. Kemudian fish, ikan, bentuk pluralnya sama, fish. And then mouse. Mouse adalah tikus. Bentuk pluralnya adalah mice. And then deer. Deer adalah rusa. Bentuk pluralnya same, deer. Ya. And then woman. Woman adalah perempuan. Bentuk pluralnya adalah women. Women. And then ada knife. Dibacanya knife ya, bukan knife. Knife, bentuk pluralnya adalah knives. Uncountable noun. Uncountable nouns are for the things that we cannot count with number. Instead, we count them with the measurement. Jadi, uncountable noun merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka, untuk menghitungnya, kita memerlukan measurement, yaitu alat pengukuran. Nah, uncountable noun digunakan untuk kata benda abstrak. Contohnya, love, education, music, health, beauty, freedom, etc. atau lain-lainnya. And then benda yang super kecil atau lembut. For example, salt, rice, sugar, flour, spaghetti, grass, dots, sand, etc. dan lain-lain. Cairan atau bentuk gas. Water, milk, tea, coffee, juice, wine, soup, oil, rain, smoke, asap, fog, kabut, blood, darah, etc. dan lain-lain. And then some foods, beberapa makanan. Bread, cheese, fish, chocolate, food, meat, ham, and etc. And then materials atau bahan-bahan. For example, wood, kayu, gold, emas, silver, glass, kaca, iron, steel, ice, cotton, wool, and peppers. And then dan lain-lain. It can be furniture, money, luggage, advice, work, news, and information. That is about uncountable nouns. How much and how many? If you want to ask the quantity, we use the question words how many and how much. Jadi how much and how many digunakan ketika kita ingin menanyakan jumlah barang tersebut, jumlahnya berapa. So we have to use how many and how much. And then we use how many if we want to express the plural nouns. Jadi how many digunakan untuk plural nouns yang ada penambahan es ataupun s. Kemudian untuk yang bentuknya irregular plural nouns yang bentuknya tidak beraturan. And then how much digunakan hanya untuk uncountable nouns, yaitu benda-benda yang tidak bisa dihitung yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. For example, how many pens do you need? Nah, pens di sini adalah kata benda yang plural, so we use many. How many? And then number 2, erasers, penghapus. Nah, this is also plural noun, so we use how many.
And then rice. How much rice do you need? Nah, rice it is categorized with uncountable nouns. Nah, jadi rice, nasi ini adalah uncountable nouns. So we use how much. And then the last is oil. Nah, oil is categorized as liquid. Jadi, oil dikategorikan menjadi liquid. Jadi, oil ini dikategorikan sebagai liquid atau cairan. So, we have to use how much. And then the last topic is about shopping lists. Do you know what is that? So shopping list is a list of items needed to be purchased. Nah, jadi shopping list ini dalam bahasa Indonesia adalah daftar belanjaan. Nah, why we have to make shopping lists? Nah, making shopping lists will be very useful. Akan sangat berguna because you can be more efficient. Nah, kalian bisa lebih efisien and accurate in shopping dan lebih akurat dalam berbelanja. So this is the example of shopping lists. You can take a look at the slide. So this is the example of shopping list. As you can see in the list, there are name of the things. 3 board markers, 3 buah spidol, 1 new calendar, 1 kalender baru, 1 wooden ruler, 1 penggaris kayu, 1 whiteboard eraser, 1 penghapus papan tulis, 1 rim of paper, 1 rim kertas, 2 pictures of national heroes, 2 gambar dari pahlawan nasional, 1 set of flashcards, 1 set dari flashcard. Nah, so how many items that you can find in the shopping list? So there are 7 kind of items in the shopping list. Jadi ada 7 macam item di daftar belanjaan. So that's it for our lesson today. Today we are already learned about singular and plural nouns. We also study about uncountable nouns, and then we also study about how much and how many, and then the last is shopping list. I hope for today's lesson will bring the benefit from you. Thank you for watching and listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.